তোমরা যে বয়সে বাপের টাকা দিয়ে ফুটানি দেখাও, সেই বয়সে আমার নিজের ইনকাম দিয়ে চলি, তাহলে বাপ তো একটু থাকবে। अरे किसने बिरयानी बनाई रे? किसने बिरयानी बनाई? क्या हुआ? तुमने बिरयानी बनाई? अरे बहुत अच्छा बिरयानी बनाया। और एक प्लेट लेके आओ। और एक प्लेट लेके आओ। हाँ। रुको रुको। আপনি বড় হয়ে কি হতে চান? तारा किस्मत दा तेरी बाहों ওই কি দেখো এত দেখো না মায়ের পেয়ে যাবা ओ माही 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 এদেশে এখন অনেক গরম, আটা ময়দা সুজি বাদ দিয়া চালু সাউন্ড বাড়া হেনে ডিজে কে আজকে নাচ মুজোরে দেখিস কে পাড়া প্রতিবেশী থাকবো রিস্কে চালু স্ক্র্যাচ মা ডিজে টা